खाओ देसी चलाओ मेसी। हेलो मित्रों, केम छो? फरी एक नवा व्लॉगमां तमारुं स्वागत छे ने आज आपणे आवी गया छे वाड़ीए धाणा वाव्या छे अने धाणा जो आपणा पाक उपर मळी गया छे अने आज आपणी वाड़ीनो आखो टूर करावशुं तो तमे व्लॉगमां बन्या रहेजो। आज आ व्लॉगमां आवशे मजा। तो नवा आव्या होय तो चेनलने करजो सब्सक्राइब। विडियोमां आगळ वधीए तो जो आपणा आगतरा धाणा आ बाजू एक छे ने एक आ बाजू छे। तो पेला तमने आ धाणा देखाड़ी दई। तो આપણે આગતરા ધાણા વાવી દીધા હતા એટલે જો આમાં ફૂલ ઉગાડવામાં ચાલુ થઈ ગયા છે। જો આપણા ધાણા છે ને આ જો મોટો થાંભલો છે અહીંયા આ બાજુ સોલારનો કેબલ આમ રોડે જાય છે ને આપણે જ રોડ પાસે આવી ગયા છે અને આ થોડાક ઝાડવા વાવ્યા છે અહીંયા કેળ ને લીંબુડી। तो आ बाजू अपना आगतरा धाणा से बे एक हायरे वाव्या था। आमा पण फूल फाले आवी गया छे ने आ झाड़वा छे अने जो सामे रोड छे ने मोटर जाय छे। तो हजी एक धाणा आपड़ा पारो टपीने ने पाछळ छे तो आपणे अहींया पण जाय छे। तो तमने व्लॉगमां बन्या रहेजो। आपणे पारे उपर तुवेर वावी थी तो जो तुवेरनी सींगो केवड़ी मोटी मोटी छे। तो जो आपणे पाछतरा धाणा छे ने हजी उगीने हमानमा थया छे ने आ बाजू घऊं छे। घऊं एकदम उगीने कम्प्लीट थई गया छे। आ छे घऊं उगीने हमानमा थई गया घवे अने हजी एक जे घऊंनी बाजूमां धाणा वाव्या छे अहींया उगीने हमानमा थई गया। तो जो आपड़ा ई धाणा छे बीजा उगीने हजी हमानमा थया छे। आमां हजी देखाता नथी। आम हवे तमने देखाय आ धाणा। जो आ धाणा केम छे बाकी हजी एक धाणानो घेरो है ये तमने बतावी दई। वहाँ ट्रेक्टर ने भगर बांधी ट्रेक्टर पाहे जो रही भगर कारू अहींया नीचे बेही गई छे એટલે દેખાય नहीं। ने आ आपड़ा बीजा धाणा ओनथी वेला वावेला जी बताव्या एनथी थोड़ाक वेला वाव्या छे એટલે देखाय हारा। आम पारो है पारे पारे बॉर्डर आम तो हजी आमां परमदी पाणी पायुं छे એટલે गारो छे એટલે आपणे अंदर जाता नथी। जो बे बैठी छे देखाय नहीं। देखाय तो कमेंट करवानी। अरे बे अहींया ट्रेक्टर पड्युं आपडुं अहींया कारू बैठी छे।
ગોર મોરા મેસી, ખાવ દેશી ચલાવો મેસી. જો અહીંયા સાધન બધે પડ્યા રોટાવટા સિવાય. અહીંયા આપણું ભગનનું ઢાર્યું છે અંદર. બાકી તમને અમારી વાડી કેવી લાગી એ કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. અને તમને અમારો વ્લોગ સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને કરજો સબસ્ક્રાઈબ ને વિડીયોને કરજો લાઈક. મળીએ એક નવા વ્લોગમાં. અને હવે આપણી ચેનલમાં વ્લોગ આવવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે, તો વ્લોગ જોવાનું ભૂલશો નહીં ને ચૂકશો નહીં. મળીએ એક નવા વ્લોગમાં.